नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सूद रकम लेने वाले के घर खाना खाना। যারা সুদের লেনদেন করেন, যারা সুদ লেয়, যারা সুদ লেয় তাদের ঘরে খাওয়া কি? सूरत मसला में आपके नाना के घर खाने में कुछ तफसील है। বলছে मेरे नाना की स्टील मिल है, बहुत साल पहले रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन उनके कोई पेंशन नहीं है। उन्हें रिटायरमेंट के वक्त कुछ रकम मिली थी जो उन्होंने बैंक में जमा कर दी। उसके साथ उन्हें ओल्ड बेनिफिट फंड से भी कुछ पैसे मिलते हैं। मेरे 4 मामू हैं। এখানে পুরো ঘটনাটা খুলে বলেছে যে ওনার নানা স্টিল মিলে চাকরি করতেন, আগে এটা হয়ে গেছে, কিন্তু উনি কোনো পেনশন পায় না। আর উনি রিটায়ার সময় কিছু টাকা পেয়েছিলেন, সেই আর ওইটা টাকাটা ব্যাংকে জমা করে দিয়েছে। ঠিক আছে, ওই বিষয়ে আলোচনা হবে। তো এবার বলছেন তফসিল বলা হচ্ছে বিষয়। বলছে যদি अगर आपके नाना की आमदनी खालिस हराम हो, यदि আপনার নানার इनकम सॉलिड हराम হয় और আপনি उस मुतय्यन हराम आमदनी से खाना खिलाए, यदि ওই নির্দিষ্ট হারাম পয়সার দ্বারাই খাবার খাওয়ায় বা হাদিয়া দেয়, তো এটা ইচ্ছাকৃতভাবে खाना खाना हराम। नंबर 2, अगर आमदनी खालिस हराम हो लेकिन अपनी उस हराम आमदनी से खाना खिलाने के बजाय किसी दूसरे शख्स के हलाल रकम से कर्ज लेकर खाने के इंतजाम करते, इस सूरत में भी खाना ना जायज़ है। ধরল ওনার আমদানি হারাম, কিন্তু উনি কারো কাছে ধার लिए হালাল পয়সা खाते चलবে। नंबर 3, अगर उनकी आमदनी हलाल भी हो हराम भी हो और दोनों आमदनी जुदा हो, तो इस सूरत में अगर वो हराम आमदनी से खाना खिलाए तो खाना जायज़ नहीं होगा, और हलाल खाना से खिलाए तो फिर उसका खाना जायज़ होगा। दो रकम পয়সা আছে, হালালও আছে হারামও আছে। তো হালাল পয়সা খাওয়া চলবে, হারাম পয়সा খাওয়া চলবে না। ঠিক আছে। नंबर 4, और उनकी आमदनी हलाल भी और हराम भी हो, और दोनों किस्म की आमदनी उनके पास उस तरह मखलूस हो कि एक आमदनी दूसरी आमदनी से मुक्त करना मुश्किल है। মানে হালালও আছে হারামও আছে, দুটো পয়সা একসঙ্গে মিশে গেছে, মানে আলাদা করা সমস্যা আছে, আলাদা করা যাবে না। लेकिन हलाल आमदनी मकदर ज़्यादा हो और हराम आमदनी मकदर कम है, तो इस सूरत में उनका खाने की गुंजाइश है। যদি হালাল বেশি হয় হারাম কম হয় তাহলে খাওয়া চলতে পারে, लेकिन उस सूरत में भी अगर इज्तनाब किया तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस समय उत्तम बंदा হচ্ছে এটাই না হয়। नंबर 5, अगर उनकी आमदनी हलाल हराम से मदद हो लेकिन आमदनी अक्सरत हराम हो, तो सूरत में उनका खाना जायज़ नहीं होगा। একটা মানুষের ইনকাম হালালও আছে হারামও আছে, কিন্তু হারামটা বেশি এবং একদম মিশে গেছে, বোঝা যাচ্ছে না, তো হারাম বেশি ইনকাম, তাহলে খাওয়া চলবে না। এই হুকুম দিগার শেখ है जो उनकी तरफ से मिले हैं। এই সমস্ত এই হুকুমটা সমস্ত বিষয়। सूरत मसला आपके नाना पर राजी में को बैंक में কারেন্ট অ্যাকাউন্ট बनाए और सूदी अकाउंट ख़त्म कर दे। দাদা করণীয় হচ্ছে এটাই, কী করবে, সেভিং অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দিবে এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্ট করবে। ঠিক আছে, আর সুদি অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দেবে। সুদি অ্যাকাউন্ট চলছে এটা বন্ধ করতে বলছি। ঠিক আছে, কি আছে না, ব্যাংকে জমা করেছিল, জমা করার পয়সা চিপেতে থাকতো। ঠিক আছে, এটা বন্ধ করে দেবে বলছে। মানে उसके साथ साथ उन्हें ओल्ड बेनिफिट फंड से कुछ पैसे मिलते हैं। মানে এমন ওই টাকাটা উনি ব্যাংকে জমা করেছিল, ওই ব্যাংক থেকে ওই মাসে মাসে কিছু টাকা পেতো, ওইটা বন্ধ করতে হবে, কেন সুদ পাচ্ছে তো ওই জন্য মানা করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট করতে হবে। তাহলে বোঝা গেল যার বাড়িতে হারাম ইনকাম খাওয়া চলবে না। আমি সমস্ত ক্রাইটেরিয়া সিস্টেম বলে দিয়েছি, কোন পদ্ধতিতে খাওয়া চলবে কোন পদ্ধতিতে খাওয়া চলবে না, আমি পুরো খুলে বলে দিলাম। ঠিক আছে, মোটামুটি কথা হচ্ছে কারোর বাড়িতে যদি হালাল ইনকাম হয় খাবেন, হারাম যদি ইনকাম হয় খাবেন না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার বাংলা কথা। এবার আমি খুলে বলে দিয়েছি কোনটা খাওয়া চলবে কোনটা খাওয়া চলবে না বলে দিলাম। ঠিক আছে, মাথা সুস্থ থাকবেন।